पोरण्या गोंयांतल्या लक्झरी इको रिसॉर्टाची परवानगी रद्द करपाचो गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळान संकल्प केल्ल्यान सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी, गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आणि पोरण्या गोंयच्या थळाव्यांनी शेनवारा पत्रकार परिषद घेतली. दायज मोगींक सुटकेचो निस्वास गोंयकारांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली. दायज तज्ञ आणि इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन पत्रकारांकडेन उलयतना ह्या जैताचो उल्लेख ल्हान रुपयाचो अस्तर असो केलो, पूण गोंयकारांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली, कारण होच प्रकल्प ते वेगळ्या तरेन हाडपाक शकता. नगर टीसीपी कायद्याच्या नव्या कलम 39(1) लागून खास करून गोंयच्या दायजाक कितलेशेच धोके निर्माण जाता अशी शिटकावणी ताणें दिली. ह्या प्रश्नांचेर एकूच दीर्घकालीन उपाय म्हळ्यार पोरण्या गोंया खातीर मास्टर प्लॅन तयार करप हाचेर ताणें भर दिलो. The worry is like it has been seen all the time that like we at that time we celebrated a scrapping of SEZs and all 7 SEZs, 18 SEZs were proposed and finally they were 7 and then they were scrapped after the Andolan. Again now then there are other backdoor entries to the same project. They come in a different garb and then they are either it is IPB or some other thing and kide magid eco, other term eco they use, like you know, for any project that eco apply kele ki magid te kide ata okay, this is eco friendly na, so people may not object. So that's the worry. Like every time this is the problem, every time. So Old Goa, there has to be a master plan. We have been shouting on the rooftops about this master plan to be placed in Old Goa. It has to be put in place. Okay, so every time like we feel okay, this is a victory, then there is something else coming up and then again it is square back to zero. So that should not happen. प्रॉब्लेम सध्या गोंयांत चल्ला तो जाग्या संदर्भानूच चल्ला. प्रत्येक हांगासर इंडियेंतले लोक आहा तांकां गोंयचो एक भाग जाय आनी तितूंतल्यानूच आमचे जे मिनिस्टर्स आनी जितले गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आहा पळय तांकां प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशें दिसता की वी शूड बी इन चार्ज ऑफ लँड प्लॅनिंग. ओरिजिनली TCP डिपार्टमेंट वॉज सपोज टू बी प्लॅनिंग रिलेटेड टू द लँड इन द स्टेट. आयच्या दिसाक TCP प्लॅनिंग करता, IPB प्लॅनिंग करता, टुरिजमूय प्लॅनिंग करता. सगळ्यांक जाग्यांचे रिलेटेड मॅटर्सान आपलो रायट जाय म्हणटात ते. आनी आतां गोवा ते भांगराची ताती दिता पळय तसली कोंबडीशी दिसता तांकां, म्हणून ते प्रत्येकाक आपलो हक्क दाखोवंक जाय ते कोंबडेचेर, सो दॅट ते जागे विकपाक. आनी एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्च्युनेटली फॉर आवर स्टेट इज दॅट ह्या गव्हर्मेंटान मॅक्झिमम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड MLAs आर फ्रॉम रियल इस्टेट बॅकग्राउंड. हे दुर्भाग्य जाल्लेले आहा गोंयचे. तांकां मागीर ते आमचे हिंटरलँड म्हणून दिसना, वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून दिसना, वेस्टर्न घाट्स म्हणून दिसना, किंवा आमचे ज्यो प्रिस्टायन बीचीस आहा, कोस्टल एरियाज, तांकां जर तांकां कस्टमर फक्त कस्टमर दिसता की कस्टमर दिसले काय मागीर ते पॉलिसीज हाडटा. दीज आर ऑल एक डिपार्टमेंटान एक शॉप घातलेले आहा. तशें IPB Act which came in 2022, this amendment, and then 17 to 39A of the Town and Country Planning Department. Ata somebody, I think Manuela Carranza asked this good question as to if you file an objection, should you not know what happened? But it's no longer the case. Objections under these sections, like objection under IPB Act, the government, you only have an opportunity to file in writing. And then the government board will read your submission and can overrule you or dismiss you. Now the results of that are supposed to be uploaded onto the website of the IPB and the TCP department. But if you go and look on the IPB department, the last minutes that were uploaded are 2017, I think. And on TCP department, the last minutes uploaded are 2022. But Vishwajit Rane's Facebook post every week he has a TCP board meeting. म्हणून we don't know about the minutes. म्हणजे जाल्यार मी एक प्रोजेक्ट अपोज करतालो IPBचो. आता काल पयर गोला आमच्या आमदारान रेजिनाल्ड तेणे हे केला, फेसबुकार पोस्ट घातला सेइंग दॅट ते प्रोजेक्ट इज स्क्रॅप. एक्चुअली तेणेय ऑब्जेक्ट केल्ले. सो तो आतां प्रोजेक्ट आतां खंयच्या मिटिंगेक तेणी स्क्रॅप केला म्हणून. तशें आमी अवेअर करूंक जाय लोकांक जायते ओल्ड जायते अशे प्रोजेक्ट आहा फार्म हावजीस ते विदीन द 100 मीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड झोन. सो असले प्रोजेक्ट आमी म्हणटा ओल्ड गोवा हाडनाका आनी गव्हर्मेंटाक सांगता तुमी अशे प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार पयलीं इट शूड बी डिस्कस विथ द पीपल. ते एवरी टायम आमी रस्त्यार आमकां अपोज करचे पडटा. आतां हे दोन प्रोजेक्ट आमी आतां अपोज करून ऑलमोस्ट कन्क्लुजनान पावतात. आतां इंटरप्रिटेशन सेंटर येयलो विदीन द 100 मीटर ऑफ द स्टेट मोनुमेंट. सो तेजे उपरांत आनी कसले येता हेलिपॅड येयले, हेलिपॅडूय अपोज केले आमी बंद केले. सो हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक व्हडले प्रोजेक्ट हाडचे पयलीं तुमी मास्टर प्लॅन दिया उडवा.
आणि ऑन बेस ऑफ मास्टर प्लॅन उरलो तुमचे प्रोजेक्ट हाडा. विदाउट हॅव्हिंग अ मास्टर प्लॅन गव्हर्मेंटान कसलोच प्रोजेक्ट हाडोवपाक ना. सेकंडली आतां काय 2-4 दीस पयलीं उदक फ्लडिंग जालें. हे फ्लडिंग कितें जालें, इतले वर्सां फ्लडिंग पळय ना जालें. आतां चड जायते 3-4 वर्सां जालीं फ्लडिंग पळयता व्हड गो. बींग अ लो लायन एरिया फ्लडिंग जाता. कित्याक जो प्लेटो आसलो तो ग्रीनरी तो प्लेटो काबार जाल्लो. आतां कन्स्ट्रक्शन वाडत आहा थिंगा. सो खंय तरी एक रेग्युलायज खंय तरी सस्टेनेबल जावंक जाय, खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट्स येता आनी उदकाची सिपेज जायना आनी तें उदक सगळें येता व्हांवन. आनी आतां ते व्हांवाच्या सायडीक आहा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा. सो फाल्यां आतां काल गांधी सकल फाल्यां ते वर्ल्ड हेरिटेज सायटीक पासून उदक भितर वचूंक शकता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.